وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بشهر من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal islami wal iman wa manna alaina bi kitabihil Qur'an wa ja'alana min ummati sayyidil insan wa syara'a lana siyama syahri Ramadan linafuza bihil afwa wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannanul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu idal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi waladi Adnan sayyidina wa maulana Muhammadin miftahil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah wattabi'u sunnata rasulillah tadkhulul jannata birahmatillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah yang selalu kita terima setiap hari. Puji syukur pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah kita pada pagi ini dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan pada pagi ini dan pada bulan Ramadan yang baru meninggalkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Seiring dengan bertambahnya umur, maka semakin jauh dengan dunia dan semakin dekat dengan akhirat. Oleh karena itu, hendaknya semakin banyak pula bekal yang kita kumpulkan untuk keperluan kita di alam akhirat nanti. Dan sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang artinya, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu, marilah kita berusaha dengan sesungguh hati untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi nilai takwa kita di sisi Allah, maka kehidupan kita semakin senang dan bahagia di alam akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang disebut sebagai bulan penghapus dosa.
Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dihapuskan Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa tanda atau alamat orang-orang yang terhapus dosanya pada bulan Ramadan. Pertama, orang-orang yang di bulan Ramadan merasakan kedekatan dan kehangatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berpuasa di siang hari dan memperbanyak ibadah sunnah di malam hari, serta menjauhkan diri dari segala macam bentuk maksiat dan meluluskan syahwat. Ketiga, menunaikan zakat fitrah dengan benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tiga alamat tersebut ada pada diri kita, maka kita bisa berharap masuk golongan orang-orang yang terhapus dosa-dosanya. Dan patutlah pada hari raya ini kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan tersebut. Namun apabila salah satu tanda dari tiga tanda tersebut tidak ada pada diri kita, maka hendaknya pada hari raya ini kita bertobat minta ampun kepada Allah dengan sesungguh hati. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat bagi hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ditandai dengan dikumandangkannya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mulai orang tua sampai anak-anak semua bersemangat mengumandangkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun takbir itu hendaknya bukan hanya di mulut saja, tetapi hendaknya sampai ke lubuk hati yang paling dalam, sehingga tidak ada satupun yang kita agungkan, tidak ada satupun yang kita utamakan, dan tidak seorang pun yang kita harapkan selain Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan kemaafan kepada kita semua dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله، نعمة الأمة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا خير عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى سجيا وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله إن الله يحب المتقين. وقال عز من قائل:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا غافر الذنوب والخطيئات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك أعداءنا أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.